आदिवासी लोकों ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜମା ବେଳେ ପାନ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିକୁ ନେଇ ଆଜି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏନେଇ ନବୀନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଛାନଭିନ୍ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏପରି ସ୍ଥଳେ ନବୀନଙ୍କ ଏହି ଚିଠି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବାହାନାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ କଳାଧନକୁ ଧଳା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ कलाधन नहीं मोदी आरंभ करिथिबा ऑपरेशन वर्तमान कष्टकर लागुथिले भी भविष्यत पई सुखकर हेबो बोली कहिसंती धर्मेंद्र मोदी को देइथिबा चिठी रे नवीन लिखिथिले जे 50,000 टंका अधिक बैंक रे जमा कले पान कार्ड बाध्यतामूलक किंतु आदिवासी माने साधारणतः बैंक व्यवस्था सह परिचित नहंती एका बेले 2.5 लाख टंका जमा करबाकू सुजोग देले सेमानंकु बारंबार टंका आनिबाकू पड़िबो नाही तथा धाडी रे भिड़ कमिबो आदिवासी अंचल 2.5 लाख टंका पर्यंत टंका को भरिबार सामान्य गरीब लोकर कौन सी असुविधा नहीं बोली भारत सरकार कही चलछि आपण काहे की तैयारी करछुनी दर कोऑपरेटिव बैंक माध्यम आपण जो बैंक रे नेतृत्व सब जितै चंदी ताका माध्यम रे भुवनेश्वर पछ टंका पठै की पछकरे पुनी जिला मानकर पठै की आनिबे आदिवासी अंचल पैन कार्ड बहाना देखे कि टंका भर्ती करके आनिबे।